So, Botirdia. Means, magandang umaga, magandang tanghali. So, today, first time kong magpapa Brazilian wax. Hindi na ako nakapag-ayos ng hair kasi nagmamadali na tong kasama ko. Kakain muna kami sa pepper lunch. Yun. Babe, can you hold? You say hello in Portuguese. Olá. Pola. Em português. Pola. Olá. Ah. Hola. So nice to meet you. Are you sure it's Ola? Ayan, minsan hindi, parang feeling ko hindi naman totoong Brazilian yan. Ayun, mag-drive muna ako guys. Yung passenger ko muna ang mag-take over. Vlog take over. Vlog-vlogan lang naman to. Just for fun. Grabe, napakainit. Basa pa yung buhok ko guys. Hindi ko na siya na-straight. Gutom na kami. So babe, are we going joyful? We go eat at pepper lunch. Şimdi, if you don't We will be having our lunch at pepper lunch. Favorite niya yun eh, pepper lunch. Let's search joyful. Kawawa naman yung taga-video ko. Babe, not all the time it's okay. If you're tired, you can stop. Welcome back! So, ayun, nakakain na kami sa pepper lunch. Dumaan kami sa Joyful. Now, papunta na kami dun sa place. 3 minutes na, babe. And I'm getting nervous. Kinakabahan na ako. Unto, babe, I feel nervous. Like, my legs. parang gusto ko na umatras. Nagwa-wax naman ako before. Pero sa ibang part, like sa legs. Ganyan. That's not what, that's sugary. So, yung gagawin sa akin is sugary. 2 minutes. Nagwa-wax na ako, nag-epilator ako, pero bumabalik ako sa shaving kasi less painful siya. Kaya lang, yan nga. Mas maganda talaga kapag wax. Mas matagal tumubo, tsaka mas maganda yung tubo. Ayan na, babe! 1 minute! Oh my God, where? Ito na. Ang katotohanan. Ito lang din, mahirap dito eh, yung parking. Dito kasi sa Japan, sobrang dami ng masikip na daan. Pero unlike sa Philippines, ang sikip na ng daan, crowded pa. So dito hindi naman. Where? More. Kasi kinakabahan ako, hindi ako makapag-focus. So, sana yung video sa loob, kahit half body lang, sa may dito upper. Para makita nyo yung reaction ko. Tatanong namin kung pwede. Dito na kami.
kausap Ah, niya. peraí. Então... Eu posso entrar junto ou não? Ang galing niya mag-Portuguese, di ba? Kasi Brazilian siya. Ah, tudo bem. A gente... There. The parking. 17 or 23. Okay, so mali kami ng parking. Mag-park kami ulit. 3:30 pa pala siya. Napaaga kami. It's 2:45. So magantay na lang kami dito sa sasakyan. I'm scared. De que lugar de São... De... YouTube. Eu sou daquela parte de Jabaquara. Onde? Jabaquara. Jabaquara? São Paulo. Ali perto. Eu voltei em 2000 porque falaram que ia acabar o mundo. Ah! Nessa época. Nós falamos. É, É quase igual a primeira vez que a gente viu é 1922. eu vim com. Eu voltei em 1999 pra passar lá, né? Aí acabei ficando o ano 2000 inteiro. じゃあこれ持ってください。Vou ver o形. Qual形que ela quer? Assim? Mais ou menos assim? はい。 Assim? はい、そうそうそう。 ここね. E aqui. ここ. はい。 ここ. はい。 Aí vai ser, então eu vou tirar até aqui. Se for embaixo, pode tirar assim? Ou ela quer skin? Onde é bottom? Porque o boiline é até aqui, ó. Which Como one que ela do quer? you decide? Já me Só bateu a bem. perna. Aí, já fiz a bater. Desse lado. Abre, baby, open. Abre a perna? Ok. É duro a perna dela. Dá pra abrir mais? Open more, baby. Ok. Tá tensa, né? Tá com medo. Vou começar. Isso, recording lá. Vou começar. Itai, ó. Igyo? Choto itai. Primeiro aqui, que não tem nada. Testar aqui. Por aí. あ大丈夫。大丈夫。 It's okay. So we can do all. Aí o pelo duro que dói. Aí sai assim, ó. 大丈夫です。大丈夫。Sai assim. Aí. Dói. Dói. That's why better do all now. Then later is not Itai anymore. Acho que ainda não deu 3 meses que ela acho que arrancou. Corta com a tesoura, hein? Ah, ela corta aqui? É, ela corta com a tesoura, né? Essa parte. Porque ainda tem pelinho assim, mínimo assim. Mas tinha um tempo que ela fazia. A gente. Depois a vez que a gente fez wax. Wax não, aquele. Aquele que vai puxando. Ela passava laser, né? Ah, laser. Aquela maquininha então, né? Daí, você não. Dói, mas Já mandei super que não. rapidinho. Primeira vez dói mais. It's the first time only hurt it more. Right? いや、大丈夫。 Vou tampar um pouquinho de mais. No, but I have tattoo the show. It's just same. Ah, it's the same feeling? More Italian.
É que ela tem tatu, ela falou que ia desistir de fazer. Dói, né? Abre a perna. Open baby. お膝立てて、こうね、こうね。 Quebra! Vai. Mas wax, acho que dói. Finishing baby. One side. Finishing one side. 私はそう。ごめん。 You do very. Very tight? Agora eu vou descer o álcool, tá? When the first time we went to... Of course, if I hair. Dói, hein? But only today. Next time, not anymore. Babe, look to the camera, say Itakunai. Itay. Acho, né? Um pouquinho só. Aquela parte dos lábios dói bastante, né? Aqui? Aqui que dói mais. Ah, é. Acho que ela não vai fazer hoje. Do ó? No, babe, not now. Porque acho que chuva não tem muito. Até japonês não tem muito. Por isso que na minha cabeça era tudo igual, né? Aí quando você não falou que era gosto, né? diferente, É. Dói. Dói. Ufa, dói. come on baby, come on. Come on baby. Ok. Me ajuda, né? Eu vou só. You need to try, babe. You do. It's trauma, babe. Finish, fast the show. Almost. Agora só laser. Quer laser ou ela quer acabar hoje? No, laser. Laser também? Laser. Nossa, dá jogo. Pode fechar. Result, baby. Look. Dá jogo. Querer? Então agora eu vou fazer laser, tá? Now laser. Dá jogo. Ai. Trazer o gel. Espera aqui. Do you want that part here? No. That part is not the tie now. Quanto, baby? Ai, e aqui? YouTube aí. I have my sunglasses there, babe. I don't go looking big. Finish. Pode abrir o olho. Vou mandar. Espera essa malícia. Um dia só. Ah, um dia. Um dia só. Só tem óleo próprio pra aqui. Óleo e aquele produto pra lavar aqui. Ah, é.
So, ayun, natapos na din kami. Sobrang bilis lang niya. It's like, how many hours, babe? Not even an hour the show. 40 minutes? Like 40 minutes. Mabilis lang siya. Hindi ko kasi siya full wax. Brazilian wax lang siya. No. Pa-triangle. It's like triangle the show. Yun. Ah. Ganon. Hindi siya talagang kalbo. Hindi ko pa kaya. Maybe next time kapag talagang okay na sa akin yung pain, siguro yun. Full wax na yung gagawin ko. Pero yun, happy naman sa result. Mukha namang maganda. Hindi ko pa totaling nakikita. Mamaya, pag uwi sa bahay, check ko. Pakita ko sa inyo. Char. I said like I'm gonna show them the result, babe. It's beating. Yeah, maybe Because it's hot, it's still hot. That's why I cannot drink osake after do laser. Yeah. Hindi naman siya permanent hair removal. Tutubo pa rin siya. Pero mas matagal yung tubo niya. And may laser din ako sa bahay. Kaya lang, yun nga, tamad. Tinatamad gawin. Iba pa rin pag may appointment ka. I want to challenge babe to do the same thing. Because he's so hairy. You have more hair than me, babe. Mas masakit That's pa why rin magpatato. I say you make too much drama. I'm not! It's not a drama, Hidoyo. Not drama before do if you already did that at home. You're going round in circles, get too stuck up in my head. Memories follow me left and right. I can feel it, I can feel it every corner of my mind. Looking at the blue on a rainy night, no lie. I tell you how I almost died, and you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever. So if I could look, I couldn't get any better. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby. You're my angel, angel. Hi guys! So, finally nakauwi na kami. Ang dami naming pinuntahan. That's all for the day. Ako ay magmimerienda na. It was fun. Next appointment ko is on October 2. So, itay-itay na naman ang ating pem-pem. Bye!